दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आम जाए हाजो पंचतीर्थ मंदिर जो कारण हाजो फेमास पूरा माने 5टा मंदिर अपना एके दिन 5टा मंदिर दर्शन कराम। कत कोनटू की मंदिर आछे बोलक देखाम अपना मोर लगत मोर फ्रेंड आछे एक लगते जाए तो भिडिओ आरम्भ करूँ चाई थाকক अपना। पावर आगे एक गणेश मंदिर पा भिडिओ खूबे मजा हम। आज 5टा मंदिर दर्शन कराम अपना लास्टरलके चाई थाको। बरषुणर कारण आमार रखिब लगा हल। जाम और अलग बरषुण कमक स्टार्ट करिम और जार्नी। ये फार्स्ट मंदिर गेटल सोमालो आमी माधव मंदिर। ये काछर खुआ है चाब के है डाँगर डाँगर काछ शाक कि माछ आछे इते शाक ये डाँगर काछ एटा आइছে शाक किमान डाँगर काछ शाक फाइनली मेन मंदिर सोमाई आसो। तो बोलक सीढ़ी ऊपर उठो आम 95 सीढ़ी আছে टोटल। ये मोर फ्रेंड आगते जाए रखी आसे तो चाई थाको अपना भीतर जाए दर्शन करूँ। टोटल 95 सीढ़ी आसे। तो फाइनली आई सोमालो आम माधव मंदिर। 95 सीढ़ी उठोते अलग भागर लगी गल। तो चाई थाको अपना इतना चाकी जलाई लो। मंदिर फाइनली दर्शन हो गल। एतिया आमी ओलाओ यार परा। एतो तो सबे जाने माधव मंदिर है। तो बोलक और 4टा मंदिर कत की आछे देखाओ। एतिया आमी जाय आछो कामेश्वर मंदिर। एटो लाइने दी कामेश्वर मंदिर जाए। तो बोलक कामेश्वर मंदिर देखाओ अपना लोग। आमी गणेश मंदिर आई पालू। ये गणेश मंदिर चाब पारे। ये 2 नम्बर मंदिर गणेश मंदिर। ये दर्शन हल और 3टा बाकी आछे। तो बोलक ये भीतर चाई आहूँ अलग। आपनालोকক आज एके दिनते 5टा मंदिर दर्शन कराम। एतिया आमी जाय आछो कामेश्वर मंदिर। 2टा मंदिर हो गल और 3टा बाकी आछे। चाई थाকক आपनालोके। एटा आमी आरेटा मंदिर आहि पालो। तो बोलक देखाओ आपनालोকক आरेटा मंदिर। ये कामेश्वर मंदिर। बा यार पर भिउ चाक किमान धुनिया भिउ। एटो आमी आइलो कामेश्वर मंदिर। 3 नम्बर मंदिर हल एटो। एटो कामेश्वर मंदिर। तो 3 नम्बर मंदिर।
চাহ কিমান ধুনীয়া ভিউ ইয়াতে মানে খুব ভাল লাগি গ'ল ইয়াতে আহি একদম মানে ইয়াতে পাহাৰৰ ওপৰত উঠিছোঁ আমি অলপ পাহাৰে হয় নেচাৰেল বতাহ আছে ইয়াতে চাক তলত একদম চাক খাই আছে ইয়াতে মন্দিৰ দৰ্শন হৈ গ'ল কামেশ্বৰ মন্দিৰ এতিয়া বলক 4 নম্বৰ মন্দিৰলৈ আগবাঢ়ো আমি কেদাৰ মন্দিৰৰ ৰাস্তালৈ যাই আছোঁ এইটো কেদাৰ মন্দিৰ পালোঁ তো এইটো 4 নম্বৰ মন্দিৰ হ'ব এইটো চাব পাৰে কেদাৰ মন্দিৰ পালোঁ আমি এইটো 4 নম্বৰ মন্দিৰ হ'ল আৰু 5 নম্বৰ মন্দিৰটো বোলে লাগাই আছে কেদাৰ মন্দিৰৰ ওচৰতে তো বলক আমি চাই থাকোঁ ওচৰতে 100 বছৰ পুৰণি গাছ এইটো এইটো আমি কেদাৰ মন্দিৰ আহি সোমালোঁ বলক ভিতৰলৈ দৰ্শন কৰোঁ 4 নম্বৰ মন্দিৰ কেদাৰ মন্দিৰত দৰ্শন হৈ গ'ল এতিয়া লাষ্ট এটা মন্দিৰ আছে বলক এইপিনে আছে মন্দিৰটো দেখাওঁ আৰু এইটো লাষ্ট কমলেশ্বৰ মন্দিৰ এইটো চাক বলক আপোনালোকক দৰ্শনো কৰাওঁ ময়ো দৰ্শন কৰোঁ কমলেশ্বৰ মন্দিৰ চাক কিমান মাছ আছে ইয়াতে তো 5টা মন্দিৰ দৰ্শন হৈ গ'ল কাৰণে ইমানে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক সাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম আজি দিনটো খুবেই ভাল আছিল তো মোৰ ফ্ৰেণ্ডে অলপ কিবা ক'ব আপোনালোকক সো আপুনি চালে আমি পঞ্চতীৰ্থ মন্দিৰটো চালোঁ আৰু দৰ্শন কৰিলোঁ আপুনি কেনেকৈ লাগিলে আপুনি কৈ দিব কমেণ্টত কৈ দিব তাৰ লগতে আপোনাৰ লগৰ কেইটামান ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত লাইক আৰু শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ঠিক আজিৰ কাৰণে ইমানেই নতুন নতুন ভিডিঅ' আৰু লৈ আহিম আপোনালোকৰ কাৰণে বাই বাই